be say me ko pe bibi kakra me ko famu a se me nya adwuma bia ya na nyame ya domo a me ba ya hede be why Miura endra susa ende susa dabio ne woye no oh why man nyame wonim se sika na bi wo ho a me yi di ato ho amaw ade ne bi ni ho ma pem so pa adwuma bia menya enji se si ano de na meye bibia ni wa metimi aye why akola we su ofie o ni school nsam ni sikasam wo yesa meka na waka se membua de sika ni fie nti oh boy himma wonnim se sika bi wo me ho a me de beto ama mo ade ma pem so bia ma pa adwuma bia menya enji se ama ma adwene se consortium adwuma ni di we ni kra magai enti na ma fa me bronya taya se me kwa office adwuma se bank adwuma o se yi watch ma bi na menya mpo o na ja ma fa ne why Miura kasa dodo no embua o odi sa ochina kwa ka se sika ni hwanti membu mi fa wo nya hwe enye sa na ati o na se asema wo ken se na no ezia tese sika se munti me yire amati sika ware wo se me ben wo kra mpo a eno no kra na ye bibia wo ho boy ma odem pacho odem ma me nko na me nko we se menya bibi kakra na me de abafia why Already ka ho menya bimbra yo me da se mpacho ya hwe se obenya bibi kakra na de ama abofra na di why me pacho why David o frame liasa ma eno ma ha me pa o hwe se free a me free school ba fie enam school fees nti ebe sisam le me da so tifi a me nko school ma ha me o ha me pa David Nyabutre wati wo papa nye sa na oti o nye sa na oti mi bompaye se nyame be ma na anya dwuma pa bi na wo papa nya anya dwuma se kim bibia be ye fine ma me ba fie anyene papa sole anopa okọ adwuma okokrum enti wo konso won fasika bi ama na da bia wo kọ adwuma enti won fasika bi ama ma unim se enche be tro ewasi me nam fofo nyina wo school musua de me tifie hwe me ba hwefo amafo me sola me nya duane na madi papa ko obeba anado ma den ma dia ba ko pe ebe ye wa ebe ye o papa enye ne mfumu soa edwuma asem na ama na basa uti ne emeka no bibia be ye fine bibia be ye why ne ma waka samati misra wa mati misra why amema ena me kope bibina eja ya ka ya no ai me kwa meti akomo de me o papa enje bia obeba mati Pacho no mo yuko oh pacho wa go for there asa pacho so one oh masam pacho oh me pacho oh masam masam pacho oh masam tie wo dem pacho tie wo de tie me
Masa me kabi bi adwuma wa amfani ana me bi ja me. Oh, masa mo. Oh, masa mo. Oh, masa o de ma me pia o de me. Oh, o de pa cho. Oh, o de pa cho de me. Oh. Ya mu be tua me bia ma je. Oh, masa pa cho. Madame Bacho me chiamo. Ago. Mama Bacho good afternoon. Mama Bacho me man am see me ka be say we need na ama. Oh, Mama Bacho, what is a program pa? Mama Bacho. Miss. Debbie, oh, jump to now ya ba ma Debbie. Oh, there's a Debbie, what you are swallowing patch swallowing. And two never mama. Me patch me I do my patch. Oh, you Mira, Ade. Ade na ora hosa. Ade asam. Boy, my video, my bread. My fiti anopa. Aba besi samre. Mi nya djuma, mi nim se free fio. Anas boy ma. Afedia my bread mi nim se free fio. Se boni bi no ma yo. Mi huni America bio. My bread afedia my bread. Boy my bread. My bread mo no my bread. Ade. Di asem. Oh. Boy ma, se si ade tie. Mi nim se free fie. Se free he. Se free abusiam. Boy ma, my bread. Boy ma, wo de o kan wo se eye. Boy ma we china mi nya adwuma bi nye. Mira, wo ha se, wo nye kwadwufo. Wo hu odin, wo tumi adwumadin. Me ha wo hu. Boy ma mi nya kwadwufo se ne wo ken. Na mi ma china se nka menya bibia ye. Fiti anopa, ensuo kura mpo bi nka ma no.
Mami ko pensi obi ma o. Nenum na obunjo kakra. Awurade Nyankopɔn humi mɔbɔ ne de ade na me namu yi. Awurade boa me o, boa me nyasa ade afidi me hu amane. Me na me nie. Obemani. Ajida bi. Na me nim se enka achi. Dako. Ebe yi ken. Papa. Oh. Yeah, David, don't be much me. Papa, patch me. Oh. David. Let me say. Papa, yeah. I don't know why when him boss say. Papa, me no unkomo. Unkomo. And for kunyo better say. Papa, you hear kunyo. Oh, ade abu foso. Abu foso, Papa. Yo, kasana miti. Yes. Papa. David. Unim say sisi ano. Matina fima ya tro wasi ajame. Me nko school bio. Enti papa da ben na wo pese me ko school. Papa, enti yenko ana nyame aboy wabusua ma say yenya hiafo. Ena nyame aso ahia ni nyina de agu yeso ana papa aden. David. See. Yenko ani bedi hia. Me ba wa woni tua se menye kwadwefo. Se bi adwuma na machini a menye bi. Se unim se de mete. Se menye adwuma ye nne. David. Me do baba ko pe adai. Na ba to school so. Papa, wo sola no pa bia wo ko adwuma. Wo be ko aba na ade asa. Enti papa wunya sika ma me fa nko school. Ye David. Hwe enye ni obofo ko wura mu na ohunu. Enye ni nyina no be kan ofie. Anka ye nya so emfanti asem. David misrew. Wonim se menye kwadwefo. Na mo madwuma na mapa menya bi. Kan akoma to yam. Na menim se nche onyame beye. Wonim se me no ma me ye pe wasem pa. Enti ya adwene se kwan bia ye be fa so a ye do be ko school amwa wie na wa be nipa kese o ma yi mu ye beye na wa ba be nipa kese kan akoma to yam e be yi wate. Papa. De wa kana sabati. Wati. Wa kana sabati. Tie. On se me no ma me pe wasem. Ya adwene se kwan bia e be fa so a wo be wie school na wa be nipa kese wa asasi so no ye be fa so me ya ye. Na sisi ade emu odin. Sabe emu aye din manka josa aye din ana meboa. Nanso abo oni bia onyame be pra na ho. Eti kan akoma to yam. Na ebe yi. Wati. Papa wa kama tin. Oh me ba. Ntina me pa wa asem yi o yamati. Me ba nyahi. Why? Why? No wasan ju kakra brem why? Why? Hey. Everybody. Abofre mi hu abofre ni kra na bie ma sene. Ye. Boy hima. Oh everybody boy. Mira. David si oni ye won komo. Say David is on here won koma. Ewi asimpani si ye no adu ma ya afo. David ni wu ni mini. Enti nia e wona ni mo opese oka no. Onka ne yentie. David Kasa. Papa ni mami. Me frère moi enye bono. Ma dream bibi hu na mpese me de tumani. Efise mu ye maofo. Timi nye bibi mfa machi. Tana me se me de tumani. Na ene se disi amatena fie. Ama sisi an school no ya tro wasi na jam. Sisi an so papa nso nya adwuma nye. Ena minima da papa be nya adwuma ye. Ndi sisi an no papa ne mame maye madwin se metu won so menyi nti se me ko pa adwuma na meye na me so metimi bu abusua adwuma na mame ade na wo se minti menya adwuma na wanywa Mira. what over no adwuma
see a time, Papa. Na, David. Papa. When you feel you occupied my now occupied you man away. Now your penny and young coming here being ye. David Mistro. Say, who fears some reason occupied you my ya? Let you my penny be coming here being ye. Mistro. One real problem is schedule when in school noon to me go you. It impacts so. Mistro. Me am a bombardier say. Obesia ko school. Mistro. Why me pacho? Ti kan akoma to you. Why? And I know Madame Fuya tietie ya owo oye watchman wo sa yeduma kese bi na wo no o ka kire mi se enche on be fa nkofo on be fa watchman ni bi aka ho me ye ni sa na ye de abon ho bra me serew to bo asema me wati Papa, minto maze, da bem, mami. David, akola na wodi ohu akoto ni wusi aba. Asem na wo papa ka no no. Ye wo papa ka enu anu. Wo ho de wo hifa. Wo so da wo ye onim kutu asa. Wo ye sa wo be se wanim, wo ye fe. Tande wo se wanim. Die kra na wo kire sa. The bia oni akasa waka wonu masiso. The bia oni akasa waka wonu masiso. Maka jo say ube do man ti bre mo abe ware kra no. Na wunya oba because na wanim nyina asai. Afra we ya se won kola brim. Oh ya se hwan ko me kika sansem no ye ka asem nya oba be ka o se hwan kola brim. O se hwan kola brim. Na mami, asem mami kan fe mu yi. Eye twasu ye mpese wa ho fe na se wa ho di be san na bedru tama wo be ko sku anya djuma papa di ye wo ye crash moa ye na wo ye ho sa Iwiase amade ade papa bi ebebe bi efiri mu fie bone papa na musum de agu mema so ade na musu ba tesa akola na ka asem na ebe ka ba ganze ni suban ya asem ni suban mi fie suban we bi ni mi fie ebi nu fie transe bi ni bo suban ta we bi ni mi fie me do ba David me do o semi an mi nim o semi me serew o ye wa adwene se Na boyma ade a wo ye no mani nyon boyma me mpesa mani nyi dia o ya bofra no memuano wati memuano ni ana me kan se bomodi ana to bo asema ma me be se afi ba ko pe Papa, afi ba ko pe na me bomodi an to ansa afi ba ko be ba no eno ma be yi na masan de wa ko afi baku nyabotre wati afi baku bedru na wada ni metu sala na wa ba kokra boy man also dey na ye kan asem hia wo ya kwala ne sa no ha oh she ne wa ye ninim ti se nkutu wa ye ninim nkutu na Papa se wo mami. amwa ninim nkutu wansa boy man wo se wo papa wo se ni kola brem sa na oti osam ye sorry awa bo ni nkutu wansa jai na enfata David do dey say dem makana afi ba ko wati afi ba ko why abi wati afi pe Abusia be kura na maba be pie mu. Ana abusia we. Me mami anase papa mu ba kwa kodi bone ana. Na de we omu so mu tie de omu ya Kristofo omu titimi wonyamesu mu. Ne ko so abusia we mu. Me papa adwuma wonya binye. Me mami nso a buwe. Sisi apa de na yese. Isa so suku amenko. Efie nso ameti nso akomu deme. Omu mami nko pe adwuma ye nso omu so omu mami kwa mami nko. Isa papa wo furu se ye wo mi amani fie a. Me sha se me kasa. Me hu se we ye adwuma da. Me mami nso abuwe. Sisi aye ko obi akopem a obi ani wo fie. Iti why pana obitima yi sa abusuan we afri sa hawo ana se me papa ana me mama emu ba kwa ye bone omunso
Omu ya Christopher. Ye wu mi a menyine ya kwa sole saa. Eh. Ewura. Adi we de ayedin. Nanso minim se ni obo soro eni asase no. Wonu pe ene betima yi ya free saa hia we. De medimiti bedom. Mehwehwe. Ah, ade. Andre. Boyma. Nura. Nansani. Ena David afifi. Boyma hi ena oba ne wo. Nura, se wo na wo ye mema ofie ha o. David ayira nde na asa, mi a wo ka kire mi ye. Ah, na wo de o sorry amena me ye be ma ofie amena me ye be ma. Me sorry a me fa me shirt gumi kon se o me ko na makwa ese menya bibia ba me yadi. Me ja ni abofra wo ofie. Na se bibi sa be ka chem se me na me ye mema. E die kasa na abesa onu mi kan. Ah. Na David oyakola onum nufu. David oye baby afi na onum nufu. Ase David onye baby a medi ne be hye mechi a mi koda na menina mi koya ade a na menina. Eh, Jaika. boy ma wo ka chem se David yakola ne be hye wati wu anaso oyakola obenum nofo. Sa. Na David onye akola. David e frifia. Kono boka ko hwehwe no. Woti ha wo kasa wo koya anka wo ko hunu dadada. Ana David ka se obekwa kopa adwuma yi. Eno na abofra yi ediniti enumu ana. Minie. Unie. Boy ma e wo se yi bibi. Woni hwana. Wo ye mema wo bekwa akohwehwe wo ba na aba no. Yo. Emre bi na oka na danfo bi asem. E wo ase ho. Mbebo modian na makọ akọhwe se enyambia ebia na watuko na danfo bi nche ana se bibiti sa etu de me kakra me sorry na mahwe na metuso anamo na ne eba idie asemu Afi na wakasa. Ehi na brabo kura de yaku ma wona ba utu afi na wakasa. Wo kasa ina nka wesi mu a wo kwa akohwehwe na ani. Ehi na brabo di yaku. Ah, aho kire ya. Awurade hu ya mobo. Koso mabusua mu Ewurade mani yi ho enti na ba ha aba betwen wanim Ewurade enne eye damiensa papa kasa ewo Yesu din mu abusua ni mu Ewurade dien ena mabusua aye kosa o hawe ye kosa manie we mu Ewurade kasa Ewurade abusua yi amane aye komu yi ohia adukuriye animguase Ewurade sisi amitike mi ko school mi papa so nya adwuma nye Ewurade kasa wo se Ewurade wona wo twen we Ewurade wanim no Ewurade wo yi o ma no Ewurade wo se mi nsu frɛ o ohia demu na Ewurade wo be kasa me ho Ewurade kasa ewo Yesu din mu Ewurade yabusuan efri anguasie mu yabusuan efri ohia mu Ewurade kasa ewo Yesu din mu Ewurade enoma ekoso abusuan mu die se we Ewurade wan kasa ye ni oboafo biara enti na madwane atoa Ewurade wo se yemusa o na Ewurade wo di be maye ye nhwehwe na ye be hu Ewurade me nhwehwe se Ewurade dien ene ekoso abusuan mu ama ohia adukuriye ama mi papa nya adwuma nye Ewurade menso mitifie na mi nko school Ewurade sisa ye hyebre ewo Yesu din mu owura kasa ewo Yesu din mu babusuan ewo Yesu din mu Ewurade yiye free ohia mu ewo Yesu din mu papa kasa me ho ewo Yesu din mu owura mabawani mu wonkuto ena o Ewurade enne eye da etoso enso ewo makom kiri ene me pai boy mu Ewurade wosi wona wo twen we Ewurade wanim no Ewurade wuyi wani enyinta omo papa wosi mi sun frɛw da hia demu na obegye me so aw Ewurade die mabusua ekomu ohia ene amane a me papa ekomu Ewurade boni bai ene ya ye Ewurade wosi mi mbuso na wosefe Ewurade wo de be mami
me hwehwɛ na Awurade wo bɛma mahu na ye boma wo bebie ye Awurade wo Jesus Christ dimo owura kasa me hu ene dai ewo Yesu Kristo dimo owura kasa o Jesus Christ kasa Jesus Christ kasa Jesus Christ kasa Jesus David Makua tie me any Abraham Yankopon Isaac Nyame Jacob Nyame ampa wakuma prese ubehu de ekoso ewo wabusuam na tie nia ekoso ewo abusua ni mu nyina eni se weja eni wonna edi boni ewo kukuamu enti Makua ko ne ko busa weja eni wonna no meka achiro oh Awurade me dawasi se ampa wo yo nukafo wakasa Awurade me yiwaye me dawasi se wachira me Awurade babia efri ama ye kosa ohia wemu ampa wo yo nukafo me dawasi ampa me dawasi me nyankopon oh Jesus me dawasi Wonimiye howa ejese wa yimi free owa minamo medawasi minya kupon sewa yimi free ohia amaniemo medawasi Minya kupon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wahima. What when says I will do a liber to form. Na ya dwene adwene ebe ma akolai ya hunu no da bia wo sugumi so Wahima adai Miura akola we free na otwini ombada Ubekwa kojushe nechiri kwa no ti ha wonya huhwi Wahima me nya wo hwe a wo kai ma ye chini bia ye bia senka akola ye behu no esoso mi hu no sesi ana ye ti we nsoso no ye niska ne akase bia ye bekwa akobo dawuro anase ye biribia ye bekwa akoya announcement bia ma abofra no ye hu no enti hwehwa na mehwehwe no he Wahima onyame na de ma ono ana sanje anu ti ma nyama nyame e Biasam na wo kanisa se wo akola ne bi wo baabi a ka kire mi na menka sen jai ka kura menka sen anya nyame na de ma enya nyame na sanje anu nti esu ni de nya de se esu na wu asu no ebeboaye mesrew ma ye nhwe kwan e befa so ye nyina be kan bom ye betimi ehu akwala no enu mo beboaye sense da bia wo sori a esu nko a na wo su de agumi so no ma ye nyama nyankopon na nyame on de betimi a kire ba bia David owo mesrewa obeba nyame ti ase o David aba atuba na uko shehifa David tinase eyin na ofriba ha hey David eyin na ofriba David ha hey ufin na ba uso afila kwa na ba ma yen bisa no kwa so na wotwini yen bisa wan kwa so hey ufin bibi ni anyabotre won o ma ye no wusu egumi so o ba me pesa me tia no so mi nya abotre hey David ufin Papa ne mami edika mo fa nche me se me frifie ma mbo mama ne nemum no abusua ne yedie ntira abusua ba yedie sia kai una betimi ame yedie ene san yedie ne san ntu bo asikakra Papa unse de ye komo abusua yi upa adwuma wonya me nso a mi school sem aye basa tina to me adwendwen nti me nso no free sem wo mi amani fiye ade a mo kire me pe eni se mesum nyame nti ma mi hu se nyankopon pe ene betimi a kire de enti a
abusua ohia adukura abusua sa timi ye ma dwen se mekopo kesi ni ha pokasiem David pokasiem awo po da ni kasiem mekobɔ mpai edi muada nyankopɔn so enukwafo otie me na nyame kasae no asɛm o kan na ye me wanwa kenye se nyame ntwa ntoro a papa ne maame kemi aka me nyim na asɛm a nyame kan ne se ohia buburo a adukura abusua ye pedwuma ye nya school nsɛm aye basa no papa ene maame nyame se maye bɔne na memra embebusam bɔne boatma why bɔne ha ame boahima why bɔne bisao me bɔne ebia wa ye didi osuna si ebisie mi emfa me tiri so bɔne me asoma okay no kwase papa nyankopɔn entwa ntoro timesrɛ mo bɔne kura mo aya abusua no ebresa no sɛ mo de sɛ ye mo da mo ba ene me enye me de bɔne mesrɛ mo dabi bɔne mi ko fa wa ene bi e ba yo ma me ja ho why bɔne na aka bɔne mi ko fa wa hifa dabi hwɛ menim na hwɛ me na sɛ de wani mu sɛ obi ya bɔne nkyɛ sɛ nanim ebia why bɔne bi naka na me tu e bɔne de wa woni ma sɔre kɔ sɛ de ati bɔne de me ye da me ye bɔne me ye da me ye bɔne enti sɛ o ma me na ye bɔne a sɛ mi ko abusumfie dabi ebia na asɛm na aka ne sa ebi kura oba de mfa ho obetumi afa de kunu agi eye bɔne enti why bɔne aka futo me de maka no no nti mun hwehwem na mun kan kyerɛ me na yen so ano yo David so akwaya asɛm kɛse se na wakɔhye abeti David me ba mama oduane wa why ma sɛ onim so why bɔne bi aka na me de meti goi on sɛ me kɔ asɔre bɔne bia ni me ho edi sɛ why bɔne a ntempa ya ma yehu na ye de be ya fa on na me kɔ abusumfie sesibre wa ye bibi wo sunasi a o mpɛ sɛ wo bɛka kyerɛ me ye na ma ye me bɔne bia ni me ho me so bɔne bia Bible crash so ba fa ni kunu eche bɔne sɛ onim so wa fa beti so a e de ka ne nkɔpa ho kyɛw anya sa de a me ne a obayi kan me ye bɔne enti wo hwehwɛ mu na bɔne pra wa na me suma o bɔne a wa ye no wo mom na wo pie wuchi wo fa ha na wa fa ɔchimfo me ba no no aka bɔne a kyerɛ me enti ma sorry wo ye sɔfo na me ka me bɔne me ba na ka wanu ma se mu ya fa kyerɛ me ma ka kyerɛ wo ye sɔfo na wo ye odifo na me ka me bɔne kyerɛ wo de me se wo sɔre a wa kasa saa mate se mono posi na achi wo so aka mate wo de won ka bɔne a wa ya wo ka mo na kwala wo ya ye ha ko pedwuma ne pesika hwe no me da se e de e kura no wo Thank you for watching Fake Food Media series. God bless you. Subscribe and share. Please subscribe. Help me to reach more people and share. Click the notification bell for more videos. We'll be loading every week. God bless you. I love you.